हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसा मिजाज है आप सबका? उम्मीद करता हूँ कि आप खुश होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों अली रहमान इलेक्ट्रोस के यूट्यूब चैनल पर गीज़र इंस्टॉलेशन की बहुत ही शानदार वीडियो अपलोड करने वाला है। अगर आपको टाइम है तो मेरे चैनल का विज़िट करके आप अपने ही घर में गीज़र इंस्टॉलेशन सीख कर इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से अपने हुनर से और अपनी महारत से। तो इस वीडियो में गीज़र इंस्टॉलेशन की स्टेप वाइज सारा डिटेल मौजूद है। अगर आप एक करना चाहेंगे इंस्टॉल, तो इसको शुरू से लेके आखिर तक मुकम्मल देखें तो आपको समझ आ जाएगा और आपको किसी टेक्नीशियन बुलाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। तो गीज़र इंस्टॉलेशन के लिए कौन से मटेरियल, कौन से टूल की ज़रूरत होगी, इसमें ये भी मौजूद है। अगर आप अपने घर में एक गीज़र की एक से ज़्यादा कमरों की कनेक्शन करवाना चाहते हैं हॉट वाटर की, तो किस तरह करेंगे, इसमें ये भी मौजूद है। अभी मेरे साथ एक गीज़र है और इसकी मैं दो कमरों के लिए कनेक्शन बनाऊंगा आपके सामने। आप इसको स्टेप वाइज देख के आप सीख सकते हैं। तो इस दो कमरों की कनेक्शन के लिए मेरे लिए क्या क्या ज़रूरी है, इस दो कमरों की कनेक्शन, हॉट वाटर की कनेक्शन के लिए ज़रूरी है कि आपके साथ 3 निपल हो, एक टी हो और 2 पाइप्स हो और एक सेफ्टी वाल हो। तो सेफ्टी वाल और 2 पाइप जो है कंपनी की तरफ से गीज़र के पैक में आते हैं, लेकिन आपको बाज़ार से जो है 3 निपल और एक टी लाना पड़ेगा। तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो के नीचे सुरा बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली बेल आइकन को लाजिमी क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियो आसानी से आपके वॉल पे पोस्ट हो सके। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। बहुत ही शानदार वीडियो है। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक लाइक से आपका कुछ नहीं बनता लेकिन मेरी हौसला अफजाई होती है। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। ये अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा। ये इलेक्ट्रिक वाटर हीटर 50 लीटर वाटर इसमें जो है, इसकी कैपेसिटी है 50 लीटर वाटर। 50 लीटर वाटर हॉट करने की कैपेसिटी है इसमें। और इसके अंदर ये सामान जो है, 2 पाइप्स और एक सेफ्टी वाल, ये सेफ्टी वाल है, ये इसके साथ कंपनी की तरफ से आए हुए हैं। और ये जो है हुक भी है, ये इसको दीवार पर लटकाने के लिए। ये 2 पाइप जो है, ये ये कमरों को हॉट पानी जाने के लिए है। और यहाँ पे मैंने ये लाया और अभी इसकी मैं पैमाइश करूँगा। पैमाइश करने के बाद ये तकरीबन 23 इंचज़ इसकी जो है हाइट है। तो ये नाप के इन 2 छोटे पाइप से तकरीबन 23 इंचज़ एबाव में लगाऊंगा। तो 2 छोटे पाइप को जो मैंने नट के साथ या पाइपों के सुराख के साथ पकड़ के अभी मैंने गीज़र को भी उठाया है ताकि उसकी मार्किंग करूँ दीवार पे। नीचे नल को से तकरीबन 23 इंचेस एबाव में ये फिट करूँगा और लगाऊँगा। अभी मैंने इसकी मार्किंग कराई एक साइड पे और दूसरे साइड पे। वो जो हुक उसके साथ आए थे इस गीज़र के साथ, इस हुक के लिए मैं सुराख बनाऊंगा LT ड्रिल की मदद से। यहाँ पे ये मार्किंग मैंने कर दी है। जो हुक इसके साथ अवेलेबल है वो हुक हथौड़े के साथ मार के इस पे सेट करूँगा और इस पे सेट करने के बाद भी फिर एडजस्टेबल स्क्रू रेंच की मदद से उसे जो है टाइट करूँगा। अगर आपको कोई पेचीदगी या मुश्किलात का सामना हो गीज़र इंस्टॉलेशन में, तो आप मेरे चैनल का विज़िट करके वहाँ अबाउट में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है। आप उस पर राबिता करके किसी भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्वेरी पूछ सकते हैं। इसको अभी आप देख सकते हैं स्क्रू रेंच की मदद से मैं जो है टाइट करने वाला हूँ। ये जो है कोल्ड वाटर की जो है ये इनलेट है, इसकी टिप मैंने हटाई और ये टाइपलॉन टेप मैं इसलिए लगाऊंगा यहाँ पे क्योंकि लीक का खतरा होता है। अगर आप टाइपलॉन टेप ना लगाए तो फिर लीक आ सकता है इसमें। ये सेफ्टी वाल अभी मैंने लगाया। सेफ्टी वाल को टाइट करूँगा और सेफ्टी वाल टाइट करने के बाद गीज़र को उठा के दीवार पे जो है हुक के साथ अटैच करूँगा। अभी पेन की मदद से मैं इसकी जो है एडजस्ट करूँगा क्योंकि ये सेफ्टी वाल जो होता है बाज़ औक़ात ये बंद होता है।
اور ابھی سیفٹی وال کے دوسرے سائڈ پہ بھی ٹائپلون ٹیپ لگا کے کمروں سے جو کولڈ واٹر آیا ہوا ہے یہ اس پائپ کے ساتھ یہ کنیکٹ کریں گے ہم. یہ مین پائپ ہے، اس میں یہ نیپل ہم نے لگایا، پھر یہ جو ہے اور ٹوٹی ہم نے اس کے ساتھ لگائی. اس کو بھی ایڈجسٹیبل اسکرو رینج کی مدد سے ٹائٹ کروں گے. یہ نیپل ہے، 4 نیپل ہے. ایک نیپل یہاں پہ لگاؤں گا، دوسرا وہاں پہ لگاؤں گا. یہ ایک کمرے کے ہاٹ واٹر جانے کے لیے ایک نیپل میں نے لگایا، اور یہ دوسرے کمرے کے ہاٹ واٹر جانے کے لیے یہ نیپل لگایا. اور اس کو ایک گیزر سے ایک ہاٹ واٹر کا جو ہے پائپ لائن ہوتا ہے، لیکن یہ دو کمروں کے یہ جائے گا اور 2 کمروں کے ساتھ یہ کنیکٹ ہو جائے گا. یہ ابھی دیکھا آپ نے، میں نے دیوار پہ لٹکایا اور یہاں پہ کوڈ مارک کیا گیا ہے بلیو لائن پہ، یا سیفٹی وال کے اوپر گیزر کے اوپر لکھا ہے کولڈ واٹر کنیکشن. تو کولڈ واٹر کا کنیکشن جو پائپ ہوتا ہے یہ میں مین یہاں پہ اس انلٹ کے ساتھ کنیکٹ کروں گا. اس میں گیزر کو ان پٹ ہوگا، گیزر کو کولڈ واٹر کی ان فلو ہوگی. یہاں پہ ٹائپلون لگا کے یہ ہاٹ واٹر کی آؤٹ لیٹ ہے، یا اس سے گیزر کی آؤٹ لیٹ ہے، اس سے کمروں کو ہاٹ پانی جو ہے گرم پانی یہ جائے گا. یہاں پہ ایک ٹی میں نے لگایا، اور ٹی کے دوسرے سائڈ پہ میں نے نیپل 2 نیپل لگائے. ایک سائڈ پہ نیپل ڈاؤن سائڈ پہ، اور رائٹ سائڈ پہ نیپل لگائے. ڈاؤن سائڈ جو ہے ایک کمرے کو جائے گا، اور اپر جو ہے یہ ایل کی شکل میں، اور جو ٹی کا درمیانی حصہ ہے یہ دوسرا کمرے میں جائے گا. یہاں پہ یہ ہاٹ واٹر گرم پانی کا ایک حصہ ایک کمرے کے واش روم میں چلا گیا. اس سے ایک واش روم میں گرم پانی جو ہے وہ دستیاب ہوں گے اور اویلیبل ہوں گے. اور دوسرا ٹی کے دوسرے سائٹ پہ یہ جو ہے یہ تو کولڈ واٹر، یہ کولڈ واٹر کا کنیکشن بھی یہاں پہ جو ہے کنیکٹ کروں گا. پائپ کو صحیح طرح ایڈجسٹیبل اسکرو رینج کی مدد سے ٹائٹ کروں گا، کیونکہ لیک کا مسئلہ اور شکایت بعد میں نہ آئے اور کلائنٹ جو ہے یہ مشکلات کا سامنا اسے نہ کرنا پڑے. یہ وال میں نے کھول دیا ہے، اور گیزر کے اندر جو ہے یہ بھرے گا ٹھنڈے پانی سے، اور ٹھنڈے پانی بھرنے کے بعد آپ اسے سٹارٹ کریں گے. اگر آپ پہلے یہ سٹارٹ کریں گے ٹھنڈے پانی جانے سے پہلے تو یہ خراب ہو جائے گا. یہاں پہ یہ پائپ آپ اس لیے لگائیں گے، ہوا کا پائپ یہاں پہ آپ لگائیں گے. اگر یہ ہوا پکے، یہ جو ہے پانی کولڈ واٹر کی ان فلو شروع ہو آؤٹ فلو شروع ہوگی. کولڈ واٹر کی آؤٹ فلو شروع ہونے کے بعد آپ گرم پانی کا پائپ جو ہے وہ کنیکٹ کریں گے اور سٹارٹ کریں گے گیزر کو. یہ آپ نے دیکھا کہ گرم پانی کا دوسرا حصہ جو ہے یہ دوسرے کمرے کے واش روم میں چلا گیا ہے، اور ابھی میں ٹائٹ کرنے والا ہوں ایڈجسٹیبل اسکرو رینج کی مدد سے. 50 لیٹر کیپیسٹی والا گیزر ہے سپر ایشیا کمپنی کا. یہ ایک کمرے کو چلا گیا ہے، آپ اس کو فالو کر کے دیکھ سکتے ہیں. یہ نیپل میں ایک پائپ لگا ہوا ہے، اور ٹی سے دوسرا اینڈ جو ہے دوسرا پائپ جو ہے دوسرے کمرے کے واش روم میں چلا گیا ہے.